भुवनेश्वर आज्ञा बहुत बड़ दुर्घटना है कि गवर्नमेंट बस गोटे ऑटो ऊपर चढ़ई देछि तो से विषय रे जो ऑटो भाई जनक उपस्थित थिले जे ऑटो चालक भाई जनक तो आमे तांको सहित कथा बा कोन सेठी हेतिला कोन घटना थिला केते जण आहत होइछन केते जण गुरुतर कि केते जण स्पॉट डेथ होइछन अच्छा केते जण थिले भाई तादरे ऑटो धेरे दुई जण पैसेंजर थिले गोटे लेडी थिला गोटे पुओ अच्छा अच्छा पूरा माने कोन आहत होइछन ना पूरा स्पॉट डेथ होई जाइछन ऑटो जो चलुଥିଲେ ମୋ से पूरा स्पॉट डेथ आज्ञा ଆଉ ଅଥରେ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଲି କି ଯୋଉ ଲେଡିଜ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବସିଥିଲା ସିଏ ବି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବସିଥିଲା ଓହଳିକିରି ପଡିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ମରିଯାଇଛି ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଡେଥ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆହତ ହେଇଛି ସେ ନର୍ମାଲ ଚିକିତ୍ସା ହଉଛି କିନ୍ତୁ एठी चार मो बस माने बहुत प्रकार एंती माने घटना घटिया को देखिया को मिललानी माने मानु नाहंती ओवरटेक करचंदी स्टॉपेज रे रहू नाहंती तो सेति में बहुत प्रकार एक्सीडेंट होची मो बस द्वारा हाँ 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 निश्चित निश्चित एटा मानुना ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ ଭାଇ ଆପଣ ଆପଣ ସତର୍କ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ହିସାବରେ ଚଲାନା ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଚଲେଇ ତମକୁ କହିବ କି ଯଦି ତମେ କହିବି ସେ ତମ ଉପରେ ଓଲଟା ଚଢିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ତମ ପାଖରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ କହିବା